अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफला यतदब्बरूनल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। तो क्या तुम इस कुरान पर गौर नहीं करते कि तुम्हारे दिलों पर ताले लग गए, जंग पड़ गए। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। ये कुरान वो कुरान है कि जिस कुरान को पहाड़ों पर नाज़िल कर दिया जाता तो पहाड़ भी डर जाते और अल्लाह के खौफ के साथ टूट जाते, बिखर जाते, रेजा रेजा हो जाते। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम अफला यतदब्बरूनल कुरआन 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 अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा अफला यतदब्बरूनल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा अफला यतदब्बरूनल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु 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 खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। वतिल्कल अम्सालु नद्रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम वयस्अलूनक अनिल जिबालि फकुल यंसिफुहा रब्बी नस्फा फयदरुहा क़ाअन सफ़सफ़ा। वयस्अलूनक अनिल जिबाल फकुल यंसिफुहा रब्बी नस्फा फयदरुहा क़ाअन सफ़सफ़ा। वयस्अलूनक अनिल जिबाल फकुल यंसिफुहा रब्बी नस्फा फयदरुहा क़ाअन सफ़सफ़ा। वयस्अलूनक अनिल जिबाल फकुल यंसिफुहा रब्बी नस्फा वयस्अलूनक अनिल जिबाल फकुल यंसिफुहा रब्बी नस्फा वयस्अलूनक अनिल जिबाल फकुल यंसिफुहा रब्बी नस्फा वयस्अलूनक अनिल जिबाल फकुल यंसिफुहा रब्बी नस्फा। ए पहाड़ों को तोड़ देने वाले अल्लाह, रेजा रेजा कर देने वाले अल्लाह, इन खबीस जादूगरों और इन जिन्नात और इनके जादू को तोड़ फोड़ के रख दे, रेजा रेजा करके रख दे, चाहे जिस्मों में है या घरों में छुपे हुए मेरे अल्लाह तू तबाह बर्बाद करके रख दे। वयस्अलूनका अनिल जिबाल फकुल यंसिफुहा रब्बी नस्फा 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 वयस्अलूनका अनिल जिबाल
الجبال عن 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 الجبال ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربी नस्फा यंसिफुहा रब्बी नस्फा। या अल्लाह पीस के रख दे इन खबीस जिन्नात के वजूद और इनके जादू को मलिया मेट करके रख दे। यंसिफुहा रब्बी नस्फा 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 फयदरुहा कान सफसफा फयदरुहा कान सफसफा वयसअलूनका अनिल जिबाल फकुल यंसिफुहा रब्बी नस्फा वयसअलूनका अनिल जिबाल फकुल यंसिफुहा रब्बी नस्फा वयसअलूनका अनिल जिबाल फकुल यंसिफुहा रब्बी नस्फा वयसअलूनका अनिल जिबाल 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 वयसअलूनका अनिल जिबाल फकुल यंसिफुहा रब्बी नस्फा 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 यंसिफुहा रब्बी नस्फा। मेरा रब तोड़ देगा तुम्हारे जादू को, तुम्हारी बंदिशों को, तुम्हारे गंदे अमलों को। यंसिफुहा रब्बी नस्फा 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 फयदरुहा कान सफसफा फयदरुहा कान सफसफा फयदरुहा कान सफसफा यंसिफुहा रब्बी नस्फा वयसअलूनका अनिल जिबाल फकुल यंसिफुहा रब्बी नस्फा फयदरुहा कान सफसफा वयसअलूनका अनिल जिबाल फकुल यंसिफुहा रब्बी नस्फा फयदरुहा कान सफसफा वयसअलूनका अनिल जिबाल फकुल यंसिफुहा रब्बी नस्फा वयसअलूनका अनिल जिबाल फकुल यंसिफुहा रब्बी नस्फा फयदरुहा कान सफसफा वयसअलूनका अनिल जिबाल फकुल यंसिफुहा रब्बी नस्फा फयदरुहा कान सफसफा वयसअलूनका अनिल जिबाल अनिल जिबाल अनिल जिबाल अनिल जिबाल अनिल जिबाल अनिल जिबाल वयसअलूनका अनिल जिबाल वयसअलूनका अनिल जिबाल वयसअलूनका अनिल जिबाल फकुल यंसिफुहा रब्बी नस्फा फयदरुहा कान सफसफा वयसअलूनका अनिल जिबाल फकुल यंसिफुहा रब्बी नस्फा फयदरुहा कान सफसफा
वयस्अलूनक अनिल जिबाल फकुल यंसिफुहा रब्बी नस्फा फयदरुहा क़ाअन सफ़सफ़ा वयस्अलूनक अनिल जिबाल फकुल यंसिफुहा रब्बी नस्फा फयदरुहा क़ाअन सफ़सफ़ा वयस्अलूनक अनिल जिबाल फकुल यंसिफुहा रब्बी नस्फा फयदरुहा क़ाअन सफ़सफ़ा वयस्अलूनक अनिल जिबाल 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 फकुल यंसिफुहा रब्बी नस्फा फयदरुहा क़ाअन सफ़सफ़ा वयस्अलूनक अनिल जिबाल फकुल यंसिफुहा रब्बी नस्फा फयदरुहा क़ाअन सफ़सफ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वइदल जिबालु नुसिफ़त 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 वइदल जिबालु नुसिफ़त। जब पहाड़ धुनी हुई रुई की तरह उड़ने लग जाएंगे वइदल जिबालु नुसिफ़त 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 वलौ अन्न क़ुरआना सुज्जिरत बिहिल जिबाल 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 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नका ला तख़रिक़ल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला वयौम नुसज्जिरुल जिबाल वतरल अर्द बारिज़ा वहशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा वयौम नुसज्जिरुल जिबाल 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 वतरल अर्द बारिज़ा वहशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा। और जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और तू जमीन को साफ मैदान देखेगा और हम इन्हें इकट्ठा करेंगे तो इनमें से किसी को नहीं छोड़ेंगे। वयौम नुसज्जिरुल जिबाल वतरल अर्द बारिज़ा वहशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा वहशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा वहशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा वयौम नुसज्जिरुल जिबाल वतरल अर्द बारिज़ा
वहशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा वयौम नुसज्जिरुल जिबाल वतरल अर्द बारिज़ा वहशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु वतंशक्कल अर्दु वतखिरुल जिबालु हद्दा तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु वतंशक्कल अर्दु वतखिरुल जिबालु हद्दा 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 तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु वतंशक्कल अर्दु वतखिरुल जिबालु हद्दा आसमान करीब है कि फट पड़े और जमीन का सीना शक हो जाए और पहाड़ गिर पड़े, टूट जाएं, बिखर जाएं, रेजा रेजा हो जाएं। तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु वतंशक्कल अर्दु वतखिरुल जिबालु हद्दा तकादुस समावातु वल अर्द तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु वतंशक्कल अर्दु वतखिरुल जिबालु हद्दा। ए आसमान को फाड़ देने वाले अल्लाह, जमीन के सीने को चीर देने वाले अल्लाह, पहाड़ों को रुई की तरह फाड़ देने वाले अल्लाह, इनके जादू को, इन खबीस जिन्नात के जिस्मों को चीर फाड़ के रख दे। जहां भी बैठे हुए, जहां भी छुपे हुए, अपने अमलों के साथ जादू समेत तबाह बर्बाद करके रख दे। तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु वतंशक्कल अर्दु वतखिरुल जिबालु हद्दा तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु वतंशक्कल अर्दु वतखिरुल जिबालु हद्दा तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु वतंशक्कल अर्दु वतखिरुल जिबालु हद्दा तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु वतंशक्कल अर्दु वतखिरुल जिबालु हद्दा तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु वतंशक्कल अर्दु वतखिरुल जिबालु हद्दा तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु वतंशक्कल अर्दु वतखिरुल जिबालु हद्दा तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु वतंशक्कल अर्दु वतखिरुल जिबालु हद्दा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुलिहि वक़ालू समिअना वअताना गुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुलिहि वक़ालू समिअना व अताना गुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुलिहि वक़ालू समिअना व अताना गुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना
فانصرنا على القوم الكافرين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ظهورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون
تعبدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين يا رب العالمين. صدق الله العظيم.